Focus ka muna sa pag-worship sa aton nga Ginoo. Sige. Dula naman kita announcement.
Pero karon mga young people gali, no? Mayara karon nga fellowship mga young people naton interchurch nisa. So dito sa may Kansilayan, so 1 p.m. no karon ang fellowship sa aton nga mga young people naton. Okay. Sige, di kitang padugay for this morning sa aton nga kun-an kapadayon kita sa Japon sa book sa Genesis every first and second nga Sunday. Yan. And sa aton nga kun-an siningaga still we are discussing o review nato nanay no para ano naton ang mga area sa aton nga diskusyon hindi nato malipatan. So still ari kita sa Genesis chapter 46 and sa aton nga pag-discuss amo ning pag-travel sang family no ni Jacob, okay? Ilang nga travel pakadto sa may Egypt. And then ari kita subong sa ilang na gid no pag-travel na gid nila. Yan mo ning focus naton subong the descent of Jacob. Okay, subugos sila nga family. And as you notice sa ilang nga travel ang mga word nga descent kay mataas nga portion ang place sang Hebron, sang Beersheba pakadto diri sa Egypt. Okay, so mo nang ilang nga goal, ilang nga travel pakadto diri sa may Egypt. And then ang aton din nga simple lang gid nga lesson, this is all about separation. Amo nang discuss naton. Okay, this is all about separation. Pag-summarize naton in Genesis chapter 46 with this specifically no sa pag-descent ni Jacob sa bugo sila nga family. Let God prevail over your life. Let us have a sanctified life. So when you say sanctification, amo na jud ang goal naton, to be holy. Okay? To be holy sa aton nga Ginoo. Mas-set apart ang life naton, magkabuhi kita just like the Lord Jesus Christ. Kay gusto ni Lord na gani gamiton ang aton nga kabuhi. So let us have a sanctified life. Pag-ari na kita subong sa gina-discuss naton sa specific nga place kagamo na sa ang Goshen, nga basang word ni God. In Genesis chapter 46 verse 28, then he sent Judah before him to Joseph to point out before him the way to Goshen, and they came to the land of Goshen. Kagang place ng Goshen, o review ka nga na yan. In this land, they were going to experience God's provision, God's protection, and as well as separation with a purpose. Just like sa ginambal na ako last time, yes, in Egypt, ano ba lang anong Egypt? Nami in place ng Egypt nga makadto sila da. Of course, when it comes sa need nila, because arang famine, gamiton gid ni Lord ang Egypt. But when you talk about sa place, ang Egypt, ano sa gani? Pagan gid ang practice. It is the same man sa place sang Canaan. Pero nga ibutang sila ni Lord dira. Okay? So may specific gid nga purpose si Lord kag mga pila to ka bagay na hindi ko napaganon, ang mga gintang discuss naton, pero sa kabagay nga nami, yes, they are in Egypt, pero may specific nga place nga ibutang sila ni Lord. Kaya mo ng principle last time yung kuha naton, kaya mo ng Goshen, diri sila ibutang ni Lord. Yes, part na sa no sang Egypt. Kagamba na ako ng principle naton, amo na hambas in John chapter 17 verse 16. Ngano gani? They are not of the world, just as I'm not of the world. Kung i-paraphrase naton diri, ang gusto lang ni Lord, we live in the world, but we are not of the world. Yes, they are in Egypt. Pero i-separate gid sila ni Lord. Hindi na iya nga para mag-influence ang Egypt sa ila. But on the other hand, baliskad gani nga sila dapat ang pagka-unique nila hindi madula. As a child of God or as a people of God. Okay? That's why we need to have a sanctified life. So nag-discuss kita about biblical separation last time. I-review ko na gamay na lang. Pero basahon taluwat, as a summary pagit sang aton nga message. Sige, everyone please read. To live as traveler, practice holiness, let us separate from the world. Amo lang gusto ni Lord sa aton. As a traveler, let us practice holiness, let us separate from the world. So, biblical separation, nag-discuss kita, first gid, what does it mean to separate from the world? So, for this morning, let us look at what is the mandate of God
about the world. Kag sa next month, no, next month na, katawon naton why should we separate from the world. And then lastly, let's look at last month again, how can we separate from the world? And that four questions, para masapos nga aton nga ano yung mag-retain sa aton nga mind. Okay, medyo mahilig ko yung mag-alliteration, no? Para masapos aton masundan. So ang first nga question naton, what is the meaning? Let us look at the meaning of separation. So sabihin na the meaning of separation, ang mga i-discuss natin last time. And for today, let us look at the mandate to separate. Like next month, natawon natin the main reason to separate. And how to separate, let us look at the means. Anong pamaagi to separate. Okay, so muna sang apat, no? The meaning, the mandate, the main reason, and let us look at the means to separate. And I hope na si Lord Gid mag-bless natin as we continue. Now, when we talk about biblical separation, last time, basahon natin, anong biblical separation? Everyone, please read. It's not isolation, but a call to personal holiness by refusing to conform from the world and to accomplish what? God's purpose. Kag ini nga definition, ginkuha natin from John chapter 17. So nagulam kita na sa John chapter 17, so i-review natin luwat. When we talk about isolation, hindi gusto ni Lord nga daw monghe bala kita, no? Yan, okay? Hindi na gusto ni Lord. Yes, we are in the world. Ari kita sa kalibutan, but we are not of the world. But it is not isolation, okay? Nga totally separate the self naton. Kaya ang basang word ni God, I do not pray that you should take them out of the world. Pero ang prayer ni Lord, you should keep them from the evil one. Sino nisa? This is Satan. Okay? And then also, i-discuss man nato, it is a call to personal holiness. Ang word ni God, hambalgit, sanctify them. Amo ng prayer ni Lord, sanctify them. And then also, it is refusing to conform to the world. Kaya ano ang ni Jesus gani? They are not of the world. So, hindi kita mag-conform sa world. And then also, i-discuss man natin ang word nga world. Ano na sa world nga ginanamin ni Lord nga i-hate naton. Mag-separate kita. So first, discuss na natin, it is not a physical world. No? Pwede tayo appreciate ang ining earth. Kasi nung nagtuga, si Lord niya nagtuga. And at the same time, this world, nga hambang ni Lord, do not love the world, hindi man siyang ginanamin niya ang tao. Okay? Of course, bisan kaaway pa na natin, hambang ni Lord, ano gani? Let us love, okay? The people. Okay? So hindi niya muna totally separate natin. Of course, hambang na ako last time, may mga tangent. Kaya nga, ahaw. It is because, ikatatlo na sigane, the world system of evil. So, amo nang ginanamin natin that we need to separate the system of evil, the system of sin, which is run by Satan. So, amo na sa last time again, pan-discuss natin, and then of course, to accomplish God's purpose. Kaya how? As you sent me into the world, anambal ni Christ, I also have sent them into the world. So may purpose ang aton gid nga kabuhi. Sa liwat, basahon naton biblical separation. Everyone please read. It's not isolation, but a call to personal holiness by refusing to conform from the world and to accomplish God's purpose. Now, for this morning, focus kita the mandate to separate. Let us all stand. Kaya mag-pray kita. Tugan ta ni kay Lord. Ang aton nga pagtuon sini nga aga. And I hope nga si Lord did, i-open niya ang aton nga heart. May tagaan kita ni Lord sa iyang grace. And whatever principle today, tugyan to ni kay Lord. And si Lord din mag-speak sa aton, pag-ihumble ta aton nga self. Let us pray. Loving Heavenly Father, as we continue, Lord, to discuss about biblical separation, ang imo ginuugid nga goal sa amon. Lord, please, ikaw mag-help sa amon. And today, empower us with your Holy Spirit. Holy Spirit, we need you. Help us to follow. Lord, gasi kami, gaya kami wisdom, sabay pa manging clear ang imo Ginoo nga word for today. Loving Heavenly Father, ano man mga nagatublag sa amon subong. May mga problema kami or ano pa sa Lord, hindi kami makafocus, please, buligi kami, magalingkod kita nga kana.
Sige. Nalipat ko bili si Cherry, Glenn, no? Welcome back, Glenn, no? Sa Calvary. Yan. So, ang student ni Jaina. Sige. Now, for this morning, na ako mabawi ko, no? Ligad ko, tulapit-lapit sa kauras, tuwali na ako mo. Di mabawi ko subong, mga 2 ka oras, bro niya. Sige. Gabi nga pagbawi ba, no? Sige. Let us look at the mandate, sa word ni God, about separation from the world. Kag tatlo lang ginisa, makayarya, nga nakita na ako sa word ni God. So, basi may harap pag-iti, sunod dugangan talangin, no? And first, gid, ang basang word ni God, when we talk about the mandate to separate. Ay, by the way, lipat ko gali. Let me start with this. Tandaan nato ng basang word ni God. Basahan tatanan na, sige, everyone go. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for a Savior in the Lord Jesus Christ. Kung ikaw, nakabatong ka kay Lord Jesus Christ, tandaan mo, gid, tagadiin kita ko, no? Diin ang citizenship naton. Our citizenship is in heaven. So, tandaan tagid na, hindi kita taga-diri, no? Din kita, tagalangit din kita ya. Walang tutuon nga hambasang sa word ni God. Okay? But of course, natural nga ari kita diri sa kalibutan. It doesn't mean nga hindi kita mag-abide or sa mga rules diri ano, sa kalibutan. Okay? Dapat kita example gid to abide kung ano man mga rules diri and regulations sa kalibutan or sa aton nga government. But this is one reason that we need to separate because first of all, tagalangit kita ya. That is why, ato ganing summary natin, pasahon talawat, ang balay mo tupad, ready, please go. To live a struggler. Practice, let us separate from the world. Sige, first nga Monday. Sige, pasahon tatanan, ready, please go. Don't. Yan. And this is so clear sa word ni God. First nga mandate ni Lord, don't be friends with the world. Basahon natin tanan. James chapter 4, verse number 4. Everyone, please read. Adulterers and adulteresses, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. And I think ang word ni Lord is so clear sa aton nga tanan. And to be friend with the world. Alam ko silingon sina. We can say, to be friend with the world, it means, Arab lang, you are becoming comfortable. You are comfortable with its relationships, beliefs, and practices. So, kung friend ka mo sa kalibutan, di ba, kung may friend ka, kung friend mo sa, komportable ka, right? So, kung ang friend mo ang kalibutan, comfortable ka na, ano da ilang mga practices nila, belief nila, and when we talk about the world, let me remind you once again, ang ginanamin natin is the evil system or the sinful system. That is why hambal ni James today, this is so clear that friendship, okay, or to be friend of the world makes himself an enemy of God. And that is so clear sa word ni God. Now, when I talk about friend or friendship, sa Bible, hindi sa Bible, but sa Greek na language about love, di ba? Sa mga Greek, when we talk about love, may mga, I think, 4 or 5 distinction sa word nga love. Kag isa dira ang word nga philia. And when we talk about love nga philia, anong meaning sina? Deep friendship or brotherly love. That's the word philia. So it talks about still sa word nga love. And during their time, sa ginhambal diri ni James, because of their friendship with the world, na ano sila sa kalibutan, they become stained by
the world. Kung sa ano pa, kung sa bayo pa, namantsahan sila sa kalibutan. Amo to, last time, verse naton, James chapter 1, verse 27, basahon tatanan. Ready? Go! Pure and undefiled religion before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their trouble, and what? To keep oneself unspotted or unstained from the world. Ang pure nga religion ko no, nag-help gid, nagabulig sa iban. And as well as gakabuhi sa holiness. Kaya nga ahaw, wala kita nagapadagta sa kalibutan. So, amo na ang hambal diri sang word ni God. And ang mga believers at that time, nag-adapt man sila. Okay? Just like man sa aton nga time. Various aspects sa sini nga kalibutan. Those, masiling naton, worlds, customs that are ungodly. When we talk about language, paano maghambal? When we talk about clothing, paano mamisti? Gina-adapt man naton. When we talk about sexual ethics and worldviews. So as a child of God, I hope makita naton ang distinction niya naton. Ipakita naton ang uniqueness naton diri sa kalibutan. Let us not adapt sa lifestyle sa world. Those sinful habits nga makita naton sa kalibutan. And take note sa word, hambal sang pulong sang Ginoo. Adulterers and what? Adulteresses. Grabe nga word, no? So, si James dire, gingamit niya. He's borrowing language which is very familiar to his Jewish readers at the time. And how many times in the Old Testament nga ang mga Hudiyo they commit sang adultery sa kay Lord. And when we talk about adultery, di rin ginanamin, hindi na siya physical din adultery, but this is spiritual adultery. Kinchindi man kita sang ginatawag di rin sa adultery. When we talk about adultery, ano gani? May partner ka, husband and wife, right? So dapat mangin loyal ka sa partner mo. So kung ikaw, may asawa ka na, may bana ka na, and then nagka-intimate ka pa sa iban. Okay? So nag-commit ikaw sa adultery. Saan mo na sa aton sa physical. Hindi rin, doon ka pa rin human na. So kung friend mo ang world, nag-commit ka man sa harlotry. It is an act of immoral against God. Nangin ka? Nangin unfaithful ka sa aton nga Ginoo. To be friends with the world is a spiritual adultery. Now, ipakita ko din nga slide. Yan, kitaon lang. Kita ko na sa Facebook, makalimutan ko din. So, a friend of the world is the enemy of God. Now, amo ning believer. Yan. This is Christ. Ang word ni God. Yan. Pero gaano pa? Ay ho. Yan. Amo ni ang kalibutan. Somebody, you can't walk with God and hold hands with Satan at the same time. So, faithful sa hindi. Na nangin unfaithful siya. Doon mo na yung picture ni mo. Okay? You claim ka that you're a Christian, you claim that you love the Lord, pero gaano ka pa? May love ka pa nga iban pagit, no? Ginaluiban mo si Lord, o amo ng term. Yan. So, in James chapter 4, verse number 4, tandaan tagid ni. Number 1, everyone, please read. Friendship with the world is cheating on the Lord. Yan. So, friendship with the world is cheating on the Lord. So, hindi na luyag ni Lord. Okay? And at the same time, hambas ang word ni God, friendship with the world is what? An enmity or enemy of God. So, please understand, mga utod ko sa Ginoo, as followers of the Lord, God wants you to be faithful to Him alone.
Gusto gid ni Lord nga mangin faithful kita sa iya lang gid. And God expect you to be wholly devoted to Him. Gusto ni Lord ang heart naton 100% sa iya. God wants you to be loyal to Him. Not just 50%, not just 60%, not just 80%, not just 99%, but gusto ni Lord 100%. Amo nang luyag ni Lord sa aton. Now, for example, sa mga young professionals naton dire, sa mga iba, hindi mo nagpakasal ng iba, no? Yeah. So, sample lang din, no? Nagpakasal na kamo, kambal sa imong mga partner, palangga tagig kaya. No? Palangga tagig kaya. Pero pwede ko ka-ask favor. Ikaw lang niya palangga, kuya. Pero bisan once a month lang, no? Amo na favor, bisan once a month, ikaw gid palangga, kuya. Pero once a month lang, pwede ko ka-date sa iban. Ha? Kung ikaw lalaki, no, mo ask ka favor sa babae na, palangga, ikaw lang gid. Pero pwede nga, once a month lang, the rest yung time ko, harap man niya sa imo, no? Or ikaw man, subong sa mga mag-asawa diri, no, sa mga mag-asawa, no, mahambal ni mo nga partner, no, ga, ma, pa, no, ano tawag ganay yun, no? Siling saya, ikaw lang gid palangga, kuya, no? Pero pwede ko pa-ask favor, no? Bisan once a month lang, no? Pag gustuhin lang ko, may date ko iban, bisan sinulang, no? Basta may date ko nga, kung iban. Di kung ikaw nga babae, okay lang, husband mo nga muna. Ha? Okay lang sa inyo? Or at vice versa, the same man, ikaw husband, maga mo na asang imo nga wife, okay lang na si mo? Do mang lang alang kagit siguro, no? So that's why, when we talk about sa kay God, gusto ni Lord is, hindi lang 99%, but dapat sa 100%. So unfaithfulness to God is a spiritual adultery. Kaya muna actually yung history gaya sa mga Jewish. They worship other gods. That's why nakakumit sila sa spiritual adultery. So, kung gina-friend mo ang kalibutan, delikado gina. That is why, let us be careful kayang word ni humble git. Friendship with the world is enmity to God. Bisan pa subong, accepted, ako nang sadya, no? Bisan mga Christian subong, bisan pa accepted nila ang mga carnal nga values, kita naton nga hindi kita mo sa word ni God. Kung sila nag-compromise, please, let us stand our ground. Let us stand our ground. Do not compromise. Kung mag-compromise kasi hindi nga kalibutan, you will become an enemy of God. So, ang desisyon ara na sa imo. Okay? Ang choice ara sa aton. You're a friend of the world or you're a friend of God. Hindi pwede both. Isa-isa lang. You are a friend of the world or you are a friend of God. Hindi pwede both. And I hope and I pray, if you are a true believer of the Lord, please be loyal, be faithful sa kay God. I hope ang heart ta ara gid sa Kanya. And of course, kung i-love naton si Lord, kung i-friend ta gid tutuod si Lord, do not wonder kung ibang nga tawo, sila, dulain pag-treat sa aton. Kaya kung tutuod ka, mangin loyal ka sa kay Lord, amo nang hambas ang word ni God, just like last time, hindi ka na matingala kung ang world mag-hate sa imo. Galing problema, mas gusto naton niya, i-love kita sa world. Accepted kita sa world. So anong tendency? I-compromise mo self mo. Kag i-fit in mo self mo para maging accepted ka. So I hope we will stand our ground. Now, next diri,
Next, diri nga command the Lord. Okay? Don't be friends with the world. Ikaduha, clear hambas ang word ni God. Basahon ta tanan. Ready? Please read. Don't love the world. In 1 John chapter 2, verse 15 to 16, this is so familiar to all of us. Basahon natin tanan. Sige, everyone, please read. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. So the Bible is so clear. Do not love the world. Then sa nag-start siya sa friendship. Okay? Love nga philia. Amo na nga level anay. And as you immerse yourself more and more to the world, ano matabo sa imo? Dra na masugod nga ma-fall in love ka sa world, i-enjoy mo ang culture ng world, even the wealth of this world. Ang word dira nga love, that's agape, agapao. From philia, mas nagdalong. Kaya mo man na pinakataas nga love. So the instruction is so clear, do not love the world. So ang pamangkot sa aton, why? Why we must not love the world? Anong rason? Una gid, because of what is it. Why we must not love the world? Because of what is it. Anong ginanamin nako? Ang world is ano sa ginanamin nako? The evil system that is run by what? By Satan. Run by Satan. So, ang ba na ako, last time when we talk about the word world, una, it is not the created world, ang physical na world. Okay? Hindi na sa amunin ginanamin ni Lord nga, do not love the world. And even it is not the human. Ang ginanamin ni Lord nga, do not love the world. Okay? Pwede tagid ma-appreciate ining kalibutan, pwede ta mag-glorify ni si Lord, and at the same time, when we talk about the people, hindi mag-totally separate sa ila. Mas-separate lang kita, of course, kung gina-embrace nila ang evil nga systems ng sining nga kalibutan. That's the time we need to separate sa ila. Bisan pa gani believers na. So, word of God, there are grounds to separate from believers. Ang ilang nga, disorderly walk. Kung hindi na check to walk nila, Bible, command, separate them. Sa mga believer pagid, paano ka mag-separate? Ang basang word of God, kung ka-create sila division. And katatlong nga ground to separate with them, when talk about doctrine, kung sala na ginatudlo nila. There are 3 grounds to separate. Ano taliwat? Disorderly walk. Second, division. Ikatatlo, when talk about doctrine. Amo nang ground sa word of God. Taga mo man ang ground gani sa Bible and church discipline. Those are grounds. But the rest, ang bali Lord yan, pero i-love tagid ang people, hindi tagid pag-hate. Right? Amo ginayang command sa word ni God. So what we mean here, it is the invisible spiritual system of evil. That is the world that we are not to love. Ay sino garan gani sining kalibutan? Sino gani? Si Satan, which is ang basang Bible, the prince of the power of the air, the spirit that works in the children of disobedience, the one who leads the course of this world. So it is the system. This is the system that we must not love. It is that evil order with all siya pa ng mga components.
Kaya ano ginahimo ni Satan gani? Tanana is against sa aton nga Ginoo. Alam mo laman ang gusto ni Satan? That's why no wonder ang kalibutan ta subo makita naton is the world grabe ang wickedness. Grabe ang corruption sa sini nga kalibutan. Kay tungod na sa sini nga sistema nga si Satan amo ang nagaran. So please understand that. Satan's system opposes Christ. This is anti-God. This is anti-Christ. So in this world, there are two kingdoms in this world. The kingdom of darkness, which is run by Satan, and the kingdom of light, which is the kingdom of Christ. And the question is, kay sino ka kingdom nakain? Who runs your life? It is Christ or Satan. So if you love the world, so gusto mo ang sistema sino? Ni Satan. So nga ang ma-separate kita because of what is it? Do not let Satan deceive you. Do not allow him to slave you. Satan niya, dayaon niya kita. Hambas ang word ni God, si Satan, wala sang kamatuoran. He is the father of lies. Now, para mas maintindihan naton, ano pag hindi kaduwa nga rason? That's why do not love the world. Kaduwa nga rason is, we must not love the world because of what it does. Not just what is it, but of course, what it does. Since this world, the system of world run by Satan, ano ginahimo sa kalibutan? It stirs up sin. Do ka pareho lang na nga ginadabukan na gid ni Satan. Kabuhi ta para makasala ta kay Lord. Tandaan ta nga daan, by nature, ano gani by nature? Makasasala. That's our nature. Amo nang nature sang tao. Bisan wala si Satan, hindi man niya all present si Satan. Ang tao makasala gina niya. That is why, since si Satan, hindi siya all present, amo na ginagamit yung world. Ang system sang world. Para bisan pa ikaw nga believer, makasala ka sa kay Lord. That's why let us be careful. Now, paano ginagamit ni Satan ng world? Because ang basang word ni God. Saan ka na? Sige, everyone, please read. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Once again, si Satan amo ang nag-dominate sa sini nga kalibutan. Para ma-stir up ya, tatlo ka bagay. Ano na sa? Lust of the flesh, lust of the eyes, and what? The pride of life. Now, let us ponder sa tatlo ni kabagay. Una, ano ni sang lust of the flesh? So, when we talk about lust of the flesh, para maintindihan nato, ang word nga lust simply mean desire. Ang desire. And when we talk about sa word lang ng flesh, ang flesh, hindi na siyang ginanamin nga ang lawas na nga flesh. But ang ginanamin nga flesh is what? The sinful nature natin. Okay? Ang fallenness, ang pagkamakasasala sa tao. Amo na ginanamin natin. Now, kung ikaw, believer, kung hindi ka believer ni Lord, amo isa lang nga nature mi ara ka. Ano na sa sinful nature.
Pero kung ikaw nakabaton ka na kay Lord Jesus Christ, may duwa ka na ka-nature. Ara pa ng sinful nature mo, but you have a divine nature. So, hindi ka na yan makasasala, gid. Okay? Pero makasala ka. Ang makasasala ya, wala pa bag-o nga nature. Okay? So, please understand that. Pero amo ni ang target ni Satan. Ay bisan believer kita still, we have sinful nature. Okay? So, desire. And because of that, ginagamit actually ni Satan. Kaya para mas makita nato ng picture when you talk about lust of the flesh. Okay? Tandaan tayo. Basang katanan. Ready? Everyone please read. It is a desire to do something apart from the will of God. Take note the word do. Okay? Desire. It is a desire to do something apart from the will of God. Now, it is natural. Kita nga mga tao, please understand, kung may ara kita natural gid ng mga desire. Ang word nga desire, hindi tani problema na. But because of our sin, we have twisted desire. We have perverted desire. Now, for example lang it is natural to experience hunger, right? It is natural to experience hunger. But, when perverted nga hunger, it becomes gluttony. Right? Now, for example, the word thirst. Natural, gakauhaw kita. Ang word nga thirst. But when perverted, it becomes drunkenness. Now, notice the word weariness. When you say weariness, gakakapoy kita, right? But when perverted, ano gakatabo? Becomes laziness. Tinamad na lang gid. Wala ka na lang gid obrahon. And take note the word sex. Sino nag-design sang sex? Si God. Hindi sala ang sex. But when perverted, becomes immorality. Tao gakumit fornication, ang tao nagakumit adultery. So we have twisted desire. Amo na ang ginaobra sang kalibutan. That's how the world operates. I-fire up ya, stir up ya ang imo nga sinful nga nature. Imo nga flesh. That is why it is a desire to do something which is hindi na iya ni Lord. Himuon mo na. Pero kabalo ka nga sala na. Kabalo ka nga sala ang immoral, ang fornication. Kabalo ka nga sala ang adultery. Kabalo ka nga sala ang gluttony. Kabalo ka nga sala ang laziness. Ano ganing manifestations ng flesh? Ang basang Galatians? Di ba ang basang Galatians? Ito basahin na ito. Galatians chapter 5 verse 19. Everyone please read. Now, the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, ano pa gid? Idolatry, sorcery, hatred, contention, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, tagang papasang word ni God, envy, murders, drunkenness, rivalries, and the like. Hindi ko na pag-isa-isaho na. But those are the manifestation of the flesh. Ti ara pa na sa aton. Ti kung ilag mo ang world, idabukan niya na. Para amo na ang mag-manifest sa imo. Those things, drunkenness, murders, adultery, pagtanan na lang nga kay kuan.
That is why, do not love the world. Kaya how? It is a desire, unagid, lust of the flesh. It is a desire to do something apart from the will of God. Yan. So, nag-gets na natin somehow? Now, next, para makita natin ng picture. Next there is not just the lust of the flesh, but the next there word is the lust of the what? The eyes. And when we talk about the lust of the eyes, or lust of the eye, simply man po, it is a desire. And when we talk about the word diri nga eye, literal ginaya nga mata nato ang ginanamin. Okay? Ano ito ang mangita sa ibang definition? Desire sang mata naton. And when we talk about lust of the eye, basahon naton tanan. Ready? Please read. It is a desire to have something apart from what? From the will of God. When you talk about lust of the flesh, ano gusto niyo gani? Lust of the flesh is, it is a desire to do something apart from God. But when we talk about the lust of the eyes, it is a desire to what? To have. Gusto mo kwaon. To have something. Pero hindi man kabubuton ni Lord. That's the lust of the eyes. Kag kita nga mga tao, no, kung ano ang pleasant sa mata naton, normal gid. Ano dayon? Gusto mo na sa makuha, gid, right? Kung ano makita mo, nga pleasing gid sa imo, gusto mo gid na makuha. So amo na ang tao normal. I see it, I want it. Amo na aton. I see it, I want it. And you know what? With that lust of the eyes, there's a lot of Bible characters. Makita nato ng effect. I see it, I want it. For example, do you remember Lot's wife? Ambal ni Lord, dalaga na kamo. Hindi na kamo balikid sa Sodom and Gomorrah. But, ang wife ni Lot, she saw it and wanted it. Ano tabo? She turned into a pillar of salt. Do you remember Achan? Si Achan, after some war, may nakita sa, doon namin ni pang taguon, ha? Okay? Nakita ya, gingusto ya, gintago ya. So, anong result sa kay Achan? He was stoned to death. Do you remember Samson? Samson saw it and wanted it. Sino na sa? Si Delilah. And because of that, ano natabo kay Samson? Lost his life. Do you remember David? David saw it and wanted it. Sino na saya? Bathsheba. So ano tabo sa kay David? Nakumit siya sang murder and immorality. Do you remember Adam and Eve? They saw it and wanted it. Ano na sa? The tree of knowledge, good and evil. Because of that, ano natabo? Humanity became sinners. I see it, I want it. That's why halungan taning matata. Pag si Satan, ginagamit yan yung sistema. That's why ang basang word ni God in Psalm 119, basang tatanan. Everyone, please read. Turn away mine eyes from what? From beholding vanity. I hope may covenant kita sa mga mata natin, just like hambal ni Job. Let us have a covenant. Halungan tani ang aton mga mata. Hambal pa gani isang kanta sang mga kabataan, oh, be careful, little eyes, what you see.
Be careful. Ang amazing bala pag nga words sa books of Proverbs, ito niya bilang mata na to. In Proverbs chapter 27, verse 20, ang basang word ni God. Everyone please read. Hell and destruction are what? Are never full. So the eyes of man are never satisfied. Ang mata tani, wala niya satisfaction. Mangkuta ka gulingon nyo, di ka kabuta mata nyo, wala. Ah, di ka kabuta mata nyo? Yung bisa ano lang tawon mo? Lagi ka buta mata mo, no? Wala ni satisfaction matata. Hindi man ma-full. That is why, kung butang naton, tanan, bisang patanan nga tawo, magpa-impyerno, halog Japon. Grabe, no? Amo ng impyerno, hindi mabuta. At to cart na yun. So matata niya, wala ni siyang satisfaction. So Satan, ginalingaw yun yung mga mata natin. So please understand, please listen to this. The world is designed, and all its mechanisms are designed to what? Gindesign ni Satan to entice or attract you to fuel your flesh through your eyes. Amo na grabe ang ibuwal sang flesh mo, instead nga tani ang imo nga spirit mangibabaw, but ang gapay nga babaw ang flesh nimo, kay wala mo man ginalungan mata mo. Especially when I talk about social media, no, internet, damo-damo ka lang makita. No? That is why, even when we talk about pornography, last time, gin-lecture ni Pastor JP sa mga young people, kag according sa survey, when we talk about pornography, ang Pinoy, nakadala sa top sa paglantaw. Kag amazing pa, sino ang mas grabe galantaw sa porn, babae or lalaki, according sa survey? Babae. Pag nakibot ko, bisan pa sa GMA, gin-flash ni last time sa GMA, no? Hindi magpaperde ang Pinoy sa paglantaw sa porn. Kagang highlight is ang babae. Grabe, no? Pag-isang pa sa mga movie, subong sa una lang tao ka movie, ang mag-partner, ano gigane, sa mga movie, ang mag-partner, gid, babae kag lalaki. Diba? Mga main character, partner, no? Pero subong mga movie, subong, mag-highlight agad ang LGBT community. May mga movie nga mag-partner, no, lalaki sa lalaki, no, babae sa babae. Di kung ikaw nga babae, kung dumidyo may pagka-lalakin-on ka, di malantaw kapag ginamo na klase movie, di gina-fuel na ang desire mo nga hindi namin. Kung the same man nga ikaw nga lalaki, doon may pagkababainhon ka, di malantaw kapag na, mas mamotivate ka na gid to desire sa sina nga mga bagay, which is sinful gid nga desire. That's why let us not love the world. So halungan naton ang aton nga mga mata. So last, okay? So last of the eye, it is a desire to what? To have something apart from the will of God. Now, next one is the pride of life. So when we talk about the pride of life, so the pride of life is, basang tataran, ready, please, go. It is a desire to be something apart from the will of God. Anong lust of the flesh? It is a desire to do something. When you talk about lust of the eyes, it is a desire to have something. And when we talk about the pride of life, it is a desire to be something which is apart from the will of God. Kung may the best pakita nga illustration diri, amo na ang nag-dominate sa world. Sino na? Si Satan. We know
sang history ni Lucifer. Because of his pride. Di ba? Gusto niya, I will, self-exaltation. Tungod nga gin-exalt niya self niya, ginpaano sa ni Lord? Ginput down gid sa ni Lord. And human as we are, amo nang gusto ni Satan matabo. To build your name, to build your kingdom, to be something in this world. But as follower of the Lord, wala kita gahimo sang aton diri pangalan. We build God's name, we build God's kingdom. Pride of life, ano ko nung common sa word nga pride and sin? Anong common sa word nga pride and sin? Anong common sa ila? Letter I. When we talk about sin, anong center nga letter? I. Basta ang magsentro gani ako. That's pride. Amo na nga, we are so selfish, self-centered. Amo nang gusto ni to be something apart from the will of God. That is why, please, really, do not love the world. Okay? So, do not love the world. It will going to pervert your desire to do, to have, and to be something apart from the will of God. So, may harap ako isa ka pastor nga ginkuha na ako ng iyang insight from 1 John chapter 2, verse 16. Amo ning hambal na iya, kung namiyan ko ni. When you talk about the lust of the flesh, sa aton, especially sa modern world na to, it is idolizing what? Pleasure. Especially when we talk about sex sa aton modern world. Mas grabe when we talk about lust of the flesh, that's idolizing pleasure. And when we talk about lust of the eyes, that is what? Idolizing what? Possessions. Nangin materialistic ka na gid nga tawo. Materialism. And when we talk about pride of life, that's what? Idolizing power. That's why if you love the world, amo ni ginasik mo. So I hope and I pray nga si Lord gid amo ang mag-help sa aton. Okay? So do not love the world. Okay? Do not love the world. Kaya anong ganing mga rason? Because of what is it? System that is run by Satan. Kaya kadua, because of what it does. Ang world ning sistema run by Satan, if you will ang sinful na nature naton. Now, mga utod sa Ginoo, we know when we talk about love, ang love na ni kita, right? Love is always the superior motivation. Superior ginasa nga motivation. Love is very important, but please understand that also love can be very dangerous. Love is always a superior motivation. But love also can be a very dangerous. That is why there is a love that God hates. Once again, there is a love that God hates. Tagano na sa loving the world. Amo na ang paghigugma that God hates. That is why, please, do not love the world. Sa time nga si Peter, doon naglaylo. Gusto na mag-stop. Paano sa gin-restore ni Lord? Simple lang hambal ni Lord kung paano sa i-restore. Peter, do you love me more than this? Ay kabalogit si Lord nga ang love is very important. Pero masubok man nga bagay, mga utod sa Ginoo, kung ang pagigugma nimo hindi na sa kay Lord, ang pagigugma mo ari na diri sa kalibutan. Amo na iban bala no? Siling nila, bisan pa kung may ginapangaluyogan ka kuno sa una no? Tungod sa pagigugma, pwede mo tabukon ang pila ka mga bukid, no?
para lang makita. Yan. Alos na nimuon mo. Taga mo maning rason that there are young people gaugtas sa mga ginikanan because of their love. Sometimes, sa hindi insakto nga relationship. Love can be very dangerous. Hambalan nga sala na, hindi na insakto, padayon niya po na nga mo nang ginahimo because of love. May mga time man, mga addiction, ginahigugma na, ang gaming or anything dira. Grabe na ugtas sa mga ginikanan, kita ginlove na nila. That's why nangin addict na sila. Hindi mapunggan. So kung ano man nga area sa life mo, ginalove mo subong, pero kabalo ka nga hindi naluyag ni Lord, please, ask kita sa grace ni Lord. Love is very important. But if you love her, sang sala na nga bagay, that's very dangerous. Kaya muna sa ang imbis nga mag-close ka kay Lord, maano ka na lang get, mapalayo ka matamat, mapalayo ka sa aton nga Ginoo. So I hope nga ang love naton sa Japon ara gid sa aton nga Ginoo. So okay lang kita? Sige, last na lang. May last pa? Sige. So I hope nga si Lord padayon din mag-speak sa aton. Anong una gani? Don't be friends with the world. Kadua, don't love the world. Ikatatlo, don't conform to the world. Do not conform to the world. It's very familiar sa ato. So, kita yung progression. Una, nagano lang, friends lang anay, no? Okay? After sang friendship, ginano mo na, ay, nanambian ka na, ginigugma mo na. And since nga ginigugma mo na ang kalibutan, natural na matabo ni mo, makonform ka na. Ang lifestyle sang kalibutan, the way panghambal sang mga kalibutan nun, bisan pa hindi insakto ginapanghambal nila, no, ginasunod mo na. Ang pamiste, the way sila magpamiste, no? O, kita love mo na ang world, ga-conform ka na. Okay? Bisang kabalo ka nga as a Christian, dapat halungan mo man imo ginapamiste na. So, pero because you love the world, you follow mo naman. And when you talk about mga activities, di ba? Kung muna kisa ikaw, matamat, wala ka na gana mag-fellowship sa church, wala ka na gana sa mga activities sa church, kaya because ginlove mo na ang world, mas gina-enjoy mo na mga activities diri sa kalibutan. You conform to the world. Tiyan mo nang masubo, kung ga-conform ka na sa kalibutan, nagano ka na, you align yourself sa kay sino? Sa kay Satan. Sa gusto ni Satan. Because in this world, ano ganit kaliwat? Sino nag-dominate ko no? Garan sino? Si Satan. Friendship, loving, and conforming. Siguro let us check sa atong kaugalingon. Am I truly a child of God? Am I truly a follower of the Lord? Kaya kung tutuod ka na follower ni Lord, hindi ka agad mag-conform sa sini nga kalibutan. That is why ang masang word ni God, pasahon tatanan, everyone please read. And do not be conformed to this world, but be what? Transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, mo nang hambas ang word niya. So, tandaan natin, really, Christ, God, He chose us. He chose us out of the world. That is why, do not listen to the world. Do not identify with the world. Let us literally separate sa sistema diri sa kalibutan. May amazing yung word ko nakita sa word ni God. Hindi lang separation. But ang hambal pag isang word ni God, grabe hambal ni Paul diri. In Galatians chapter 6, verse 14. Basta kong tatanan na, everyone please read. But God forbid.
that I should boast except in the cross of the Lord Jesus Christ, by whom the world has been what? Crucified to me, and I to the world. Ano ang ban ni Paul dira? Ang ban ni Paul, sining niya, but God forbid that I should what? Boast. Hindi gid gusto ni Lord nga magpabugal kita. Pero kung may ipabugal man kita sa kabuhi ta, sino ipabugal ta? Ipabugal naton kuno except the cross of our Lord Jesus Christ. Kung may ipabugal kita, ipabugal ta ang ginobra ni Lord sa aton. Napatay si Kristo sa aton. Since napatay si Kristo para sa aton, kung na-accept mo naman gidman si Jesus as your Lord and Savior, ano ang basang word ni God kuno? Na ano na kita sa kalibutan? By whom the world has been what? Crucified to me, and I to the world. Anong gusilingan sa crucified? It means death. Patay ka na sa kalibutan. Ang kalibutan patay na sa imo, kag ikaw man patay ka na sa kalibutan. Therefore, there is no longer association dapat sa system that run by Satan. Kung tutuod ka nga follower ni Lord, dapat lain na yung once walk according to the, yes, and then according to the prince of the power of the air, sino na sa Satan, the spirit who now works in the sons of disobedience. Notice the word. Butsulingan ng ni Paul na pass nyo na. Amo na sa una life nyo. But by the time you accepted the Lord Jesus Christ, ang kalibutan niya, patay na sa iyo. Pag ikaw man, patay na sa kalibutan. Kaya ang life mo subong. Di mo na ginahatag, di mo na gina-offer. Sino nagagamit sa iyo? Si Lord. Ara na da ang aton nga kabuhi. So kung gina-enjoy mo Japon, ang desire sa sining nga kalibutan, I think we need to check, we need to examine ourselves. Tutuod giman bala ako nakabaton kay Lord Jesus Christ. Nga Lord, ang desire ko, wala akong desire mag-join gid sa church. Wala ako ga-enjoy sa mga activities about sa kay Lord. Nga wala ako ga-enjoy sa pag-pray, nga wala ako ga-enjoy sa pagbasa sa word ni God. Nga lain Japon lifestyle ko, Lord. Nga mas ga-enjoy ko ni Japon sa mga pangkalibutan mo. So nami gina nga ma-examine ta ang aton nga kaugalingon. Do not conform. Kasi Lord did, when we talk about biblical separation, para example na lang nakon. Last na lang part, may time pa matagamay na lang din. When you talk about family, ang design ni Lord about sa family. And the question is, if you are truly a follower of the Lord, what is your stand about family? Si Satan, gusto niya i-twist good. So, for example, when we talk about family, number one, kasawa na to, here we go. Marriage is declined. Cohabiting is preferred. Casual sex is what? Expected. And then same-sex marriage is accepted. Natawab lang ginaubra ni Satan. When we talk about marriage, ang marriage, sino ang design gani? Si Lord Gid. Subong, ang gusto is cohabiting. Anong cohabiting? Live-in na lang. Wala na kasal-kasal Ay, hindi na nausong kasal Ano? So, gina-destroy, gina-twist, ang biblical nga principle about family, about marriage. Bisan hindi na kasal. Basta uprotantig of danay No? And at the same time, when you talk about sex, especially sa iban nga pungsod, no? Do natural na lang na yan. Na basta may date, may sex. Bisan pa sala sa kay Lord. But when you talk about same-sex marriage, subong, ginamat-amat na gino, damo na sa iban nga pungsod, accepted na gino. Sa ato sa Pilipinas, gina-workout pa. Amo na akong example, kung gapadalagan ka politiko,
Kung gusto mo magdaog ka sa politiko, dapat pro ka sa sining mga bagay, no? Ay kung against ka gani, damong na-criticize sa imo. Would like again magdaog sa politiko. Damo ka makontra. Basta mag-stand ka sa word ni God, hindi ka na magtingala, nga damo ga kontra sa imo. Ano pa gid? Sige, ready, go. Abortion. Oh, hindi sa magpasagot. No? Abortion is worldwide plague. Many parents abandon the rules of authority and the family. And then what? Separation is epidemic. Amoy nga katabo sa family. Ang abortion, basta hindi mo, nagbusong ka, hindi mo gusto ng bata, i-abort lang. Do wala lang bla, no? Do wala lang kabuhi. Do normal lang. Tapos, damo sa mga parents. Hindi maseryoso bla, no? Wala man ginaobra rule nila. Design ni Lord. Nga role mo as father, design ni Lord, role mo as wife. And then, when we talk about separation, especially sa ibang nga pungsod, do ka normal na lang. Wala na spark. Ati, separate na ta. Yung kasal. Tapos pila lang ka mga tinuig, bisa gamay lang ang problema. Oh, separate na. Kasal naman sa iban, saan na naman yun? Bidya po namin. Separate na lang, do mo lang nakahapos bala mo. Di kaluluoy, ban, bata, kung sino pa da. Si Satan, amo na gusto niya i-pervert ang word ni God. Amo lang ng example, bisan pa sa ginatawag nga family. So now, how about us? Sa aton, sa panimalay. Anong ginatudlo ta sa aton nga family? Are we conforming sa systems ng world? Or still, we stand sa principle sa word ni God? Ginatudlo ta pa bala sa mga kabataan? Please, i-maintain ang purity. Ang sex para sa marriage. Bawal ang live-in. Sin against sa kay God. Dapat maintindihan mo ang rule mo. Kung maging father ka or maging mother ka. So dapat itudlo ang principle sa word ni God. So I hope, hindi kita friend sa world, hindi natin i-love ang world, at hindi kita mag-conform sa world. So muna sang clear ng mga bagay na ginakamand rin ni Lord. So mga utod sa Ginoo, please be different. And let us make a difference. Para magamit kita ni Lord, amo na himuon taon na. Kasi paano ka magamit ni Lord kung na-conform ka man sa kalibutan? Be different. So that we could make a difference at workplaces. Please embrace biblical separation. Masama tatanan, ready, please go. It's not isolation, but a call to personal holiness by refusing to conform to the world and to accomplish what God's purpose. So I sent you. I hope i-accomplish naman ang purpose niya. We are here, okay? Not to embrace sang system ni Satan. Separate kita ni Lord, ginpili kita ni Lord, kasi we need to separate from the system of this world para ma-fulfill taya, ma-accomplish taya ang gusto ni Lord sa ato. Sa liwat, ang balay mo tupad, ready, please, to live as a traveler, ready, please, go. To live as a traveler, practice holiness. Let us separate from the world. So let me ask you, before I end, are you practicing holiness?
separating from the world in its practices? Or are you drawing near to God through His word and prayer? Are you growing in righteousness? So God can use you greatly. Tindog kita? Let us all stand. Next month, ang muna i-discuss natin next month, ang main reason, nga mag-separate kita, and what are the means to separate. So, for this time, I will give you a time to talk to God. I don't know kung paano nag-speak si Lord sa aton. So, kamusta kita sa world? Kamusta ang life mo sa mo? Pinapractice ta ba ang biblical na separation? Kamusta ka sa imo family? Kamusta ka sa imo trabaho? Kamusta ka sa school? Are you different from them? Nakita ba lang separation na luyag ni Lord sa iyo? Yes, it is not isolation. I-separate yourself ka sa work, separate yourself ka sa school. Hindi. Ginbutang kadara ni Lord. All you have to do is to separate sa ilay ginahimo. Do not conform sa niya kalibutan. Practice holiness para magamit ni Lord ang imo nga kabuhi. Kamusta life mo sa mo? Talk to God. There are things na dapat may confess sa kay Lord. Si Lord, sama kita, He is faithful and just. Si Lord, kaya magpatawad sa atin. At si Lord, kaya i-transform ang heart natin. Ano man mahimo natin, palapit ni Lord, pwede i-change din ang imong heart today. Kung may mga habit ka pa, kabalo ka, nasala na sa tubangan ni Lord, gusto ka gamiton ni Lord. Hindi mo kaya i-transform self mo. Palapit ka kay Lord subong. Ask sa iyang grace, Lord, help me. Transform, Lord, ang heart natin. Buligi ko, Lord, not to conform this world. Bisang pang tao mag-hate sa akon, bisang pang tao or friends na ako, sino pa na. What important is, nga ako, Lord, friend nimo, accepted ako nimo, kag magamit mo ko for your glory. Storya si Lord subong. And if you are here, kita mo, desire mo yung dulain din. Do iyagis ang kalibutan. Kasi today, wala ka pa yan, nakabaton din tutuod kay Lord Jesus Christ. You are still blinded by Satan. Satan Japong ga-dominates ang life mo. Today, si Lord lang gid makaya, siya lang gid ang may kaya makaset free sa imo from Satan. Today, accept si Lord Jesus Christ. You admit that you are a sinner and receive the Lord Jesus Christ today as your Lord and Savior. Loving Heavenly Father, for this time, Lord, pinadayaw ka din namon for your word. Thank you sa mga clear na instruction ni mo, Lord. Hindi po gusto, Lord, nga mangin friend namon ini nga kalibut. At manimuha na namon, Lord, nangin unfaithful kami sa imo. Because this world is run by Satan. Gusto mo, Lord, i-devote namon ang amon nga self sa imo lang. Pag wala na sa iban pa. Because friendship with the world is enmity sa imo Ginoo. And to love this world, hambang mo, Lord, the love of the Father is not in us. So I hope may understanding namon, Lord. Buligi kami. And help us to be serious, Ginoo, sa pag-follow it sa imo. Lord, kita mong hearts, ang imo Ginoo mga kanakandiri, please help them. Buligi sila sa ilang Ginoo nga mga commitment, Lord. Buligi sila, Lord, sa ilang mga prayers dito. Kung anong mga bagay, Lord, nakita nila, nga dapat nila hupson sa ilang kabuhi. Lord, help them. Buligi sila, Ginoo. Gusto mo sila gamiton, Lord. Please, ikaw din mag-help sila. Loving Heavenly Father, thank you for your word. Ikaw mag-bless namon. Yes. As we travel in this world, ang totoo ng citizenship namon, Lord, ang heaven will. Help us to live in holiness. Ipakita, Lord, ang uniqueness ng life namin. Makita agad ng separation sa sini ng system na makita naman which is run by Satan.
Bless your people. I know damo mag-persecute sa ila. I know damo magkadlaw sa ila, mag-hate sa ila. But okay lang na, Lord. What important is, mag-glorify namon ang imong pangalan. Thank you, good Lord. Bless pa tayo ng Calvary Church. Kami ang pangamuyo sa ngalan ni Jesus.